जय जगन्नाथ पुणी थे स्वागत करुच्ची आज क्लास को। आज आम आलोचना करवा पीजी एंट्रांस टेस्ट 2022 ओडिया क्वेश्चन गुड़ाक आम आगु 2020 और 2021 पीजी एंट्रांस टेस्ट ओडिया क्वेश्चन को आलोचना कर सारी। चलते आज आम आलोचना करवा 2022 पीजी एंट्रांस टेस्ट ओडिया क्वेश्चन गुड़ाक। तो जो मैंने यहाँ पूर्व चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने। प्रथम प्रश्न अच्छी उदक चांद जिम साजन मिछा चर्या गीतिकार यही अंशर षष्टा किए। उदक चांद जिम साजन मिछा चर्या गीतिकार यही अंशर षष्टा होती किए लुईपा इंद्रभूति शिष्य किए इंद्रभूति शिष्य किए इंद्रभूति शिष्य किए सठिक उत्तर कौन हम जलंधरीपा इंद्रभूति शिष्य होती जलंधरीपा। केउथिरे मत्स्येन्द्रनाथ गोरेखनाथ कथोपकथन स्थान पाई केउथिरे मत्स्येन्द्रनाथ गोरेखनाथ कथोपकथन स्थान पाई यह सठिक उत्तर हम सप्तांग जोग धारण परवर्ती प्रश्न राज्य कर बाबू एवं धर्म प्रतिपाली अधर्म कले सहिब नाही महिस्थली सायला महाभारतर क्यों पर्वर आनीत। राज्य कर बाबू एवं धर्म प्रतिपाली अधर्म कले सहिब नाही महिस्थली तो सायला महाभारतर क्यों पर्व यहाँ आमर जीव शांति पर्व कौटा शांति पर्व। परवर्ती प्रश्न जीवा जगन्नाथ दास द्वारा लिखित कोइली गीतटी क्योंटी। जगन्नाथ दास द्वारा लिखित कोइली गीतटी कौटी तो यार सठिक उत्तर हम अर्थ कोइली। दांडी रामायण किष्किंध्या कांड क्यों प्रसंग रही। दांडी रामायण किष्किंध्या कांड क्यों प्रसंग रही तो दांडी रामायण किष्किंध्या कांड आमर अच्छी सप्तसाल भेद अच्छी कौटा अच्छी सप्तसाल भेद। निम्न काव्य मानक मध्यरु क्योंटी प्रथम रचित। निम्न काव्य मानक मध्यरु प्रथम कौटा रचित उषाभिलाष कौटा उषाभिलाष। परवर्ती प्रश्न जीवा कहे उपइंद्रिय भंजमु लभिची शबद सागर पार क्यों आसी। कहे उपइंद्र भंजमु लभिची शबद सागर पार तो यह क्यों ग्रंथ उपेन्द्र भंज लिखिं यार उत्तर हम चित्रकाव्य बंधोदय। परवर्ती प्रश्न जीवा क्यों काव्य आद्य अक्षर नियम रचित नुहे। क्यों काव्य आद्य अक्षर नियम रचित नुहे या सठिक उत्तर हम केली कलानिधि आद्य अक्षर नियम रचित नुहे। परवर्ती प्रश्न भीम भोई श्रुति निषेध गीतार केतोटी अध्याय रही। भीम भोई श्रुति निषेध गीतार केतोटी अध्याय रही या सठिक उत्तर हम 7टी। प्रकाश काल दृष्टि क्यों पत्रिकाटी प्रथम प्रकाशित। प्रकाश काल दृष्टि क्यों पत्रिकाटी प्रथम प्रकाशित या सठिक उत्तर कौन हम धर्मबोधिनी। क्योंटी ओडिशा रे नवजागरण कारण नुहे। क्योंटी ओडिशा रे नवजागरण कारण नुहे मुद्रांत प्रतिष्ठा युव शत्रु अद्भुदय ख्रीष्ट धर्म प्रचार आधुनिक शिक्षार प्रसार मानक मध्य कौटा सठिक उत्तर या सठिक उत्तर हम युव शक्तिर अद्भुदय। क्योंटी ओडिशार नवजागरण एक कारण नुहे। परवर्ती प्रश्न को जीवा देवी वीणा पाणी करुणा कहा प्रति उणा होइथिबा कथा राधानाथ राय कहते। देवी पाणी करुणा कहा प्रति उणा होइथिबा राधानाथ राय कहते तो सठिक उत्तर कौन हम सठिक उत्तर हम उत्कल कौटा हम उत्कल। क्यों उपन्यास अपूर्व मिलन नाम उत्कल साहित्य प्रकाश पाइथिला। क्यों उपन्यास अपूर्व मिलन नाम उत्कल साहित्य प्रकाश पाइथिला सठिक उत्तर होची लछमा उपन्यास लेखक किए फकीरमोहन सेनापति तो प्रथम ताहा अपूर्व मिलन नाम उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषा होची बंगलार उपभाषा। ओडिया भाषा होची बंगला भाषार उपभाषा यह क्यों विदेशी मत थिला। क्यों विदेशी कहते जे ओडिया भाषा बंगला भाषार उपभाषा अटे बोली मिस्टर बाउरिंग ये थे मिस्टर बाउरिंग। सत्यवादी वन विद्यालय केबे जातीय विद्यालय परिणत होता
ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1921ରେ। କେତେରେ? 1921ରେ। ସବୁଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି କବିତା ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସବୁଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କବିତାଟି ରଚିତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ କବିତା? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଯେ କେଉଁ କବିତାଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ନୂତନ ପ୍ରଣୟ କବିତାଟି କେଉଁ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଛି? ନୂତନ ପ୍ରଣୟନ କବିତାଟି କେଉଁ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଛି? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଧୂପ। କୋଉଠି? ଧୂପ। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ? ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ? ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ? ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରଚାର କରିବା। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରଚାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଧାରାରେ ବଦଳି ଦେଇଥିଲା? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଧାରା ବଦଳି ଦେଇଥିଲା? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। କୋଉଟା? ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା କବିତାର ସାରସତ୍ତା କ'ଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା କବିତାର ସାରସତ୍ତା କ'ଣ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା। ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆରଦୃଶ୍ୟ। ଆରଦୃଶ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଉଦାହରଣଟି କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟି? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ହଂସଡିମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିତୈଷୀ ଶବ୍ଦରୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ହିତୈଷୀ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ହିତଯୁକ୍ତ ଏସି। ହିତଯୁକ୍ତ ଏସି। ହିତଯୁକ୍ତ ଏସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣାଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣାଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବିସର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ହେବ? ବିସର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଅଭିଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ? କେଉଁ ଅଭିଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ଅଭିଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ? ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ। ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ ଅଭିଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କଇଁଆ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କଇଁଆ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ। କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହା ମାନକ ଭାଷା ହୁଏ। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ? ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହା ମାନକ ଭାଷା ହୁଏ। ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ରଙ୍ଗବାଦ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକନାଟ ସହ ଜଡ଼ିତ? ରଙ୍ଗବାଦ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକନାଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯିବା ଚଢ଼ିଆ ନାଟ। କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଚଢ଼ିଆ ନାଟ। କେଉଁଟି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟ? କେଉଁଟି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟ? କେଉଁଟି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟ? ଉତ୍ତର ହେବ ଘୋଡ଼ା ନାଟ। ଲିଭିଂଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଲିଭିଂଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମିତ୍ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ମିତ୍ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ସହୋଦର କୁହାଯାଇଛି? ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ସହୋଦର କୁହାଯାଇଛି?
सठिक उत्तर कौन हम? सठिक उत्तर हम रस। कौन हम? रस। क्योंटी रसर स्थायी भाव नुहे? क्योंटी रसर स्थायी भाव नुहे? तो सठिक उत्तर हम उन्माद। कौटा? उन्माद रसर स्थायी भाव नुहे। धन्यवाद। आ गोटे क्लास रे आम यार अन्य क्वेश्चन गुड़ा आलोचना करवा। जय जगन्नाथ।